friends, my name is Ishu. Welcome to my channel Ishu ठाकुर क्लासेस। आज हम सीखेंगे मिसिंग नंबर एंड नंबर नेम। चलिए स्टार्ट करते हैं।
60. SIXTY FIVE 65. SEVEN 70. TY 70. SEVEN 7. TWO 70. 72. EIGHT 80. TY 80. EIGHTY 80. SIX 86. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।